स्वागत है भाई लोग मेरे चैनल का एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज भी हमारा पोर्क से खाना पीना होगा। तो चलो यहाँ से एकदम फ्रेश क्वालिटी का पोर्क 1.5 किलो लेके जा रहा है। और देख लो एक बार पोर्क का क्वालिटी एकदम सुपर क्वालिटी। वो भाई उसको अच्छे से पका के खाने में जब मज़ा आएगा क्या बताओ भाई। जो पोर्क खाता है वो पोर्क का पीस देख के समझ जाएगा क्या कितना टेस्टी बनेगा ये पोर्क पीसेस। वो भाई एकदम देख के लो आ रहा है भाई। आ गए हमारा लोकेशन में, एक बढ़िया लोकेशन में आके इधर सब कुछ रेडी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अभी 3 लोग आए हैं पोर्क पकाने के लिए। ये प्लेस बढ़िया प्लेस है, एकदम शांति का जगह है। एकदम सब कुछ रेडी कर रहा है, सब्जी वगैरह काट के। और आज मेरा कुछ स्कूल लाइफ का दोस्त आएगा, 4 दोस्त बोल रहा था। और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था पोर्क खाने के लिए, इसलिए हम लोग आज पोर्क बना के खाएंगे। यहाँ पे दोस्त भी आएगा, दोस्त लोग सब मिलके। तो पहले राइस बिठा दिया, राइस को अच्छे से पका लेते हैं। और इधर सब्जी वगैरह जो काटने में टाइम लगेगा, इधर राइस पक जाएगा। एकदम बढ़िया क्वालिटी का पोर्क। तो भाई लोग आ गए हमारा 2 गेस्ट दोस्त। हाँ भाई लोग देखो एकदम फ्रेश पोर्क। নয়ার থেকে নিয়ে গেছি কি হোলির সময় না, এই কয়েকদিন আগে কি যে হলো পয়লা বৈশাখ রান্না রান্না আসবে একজনকে পাঠাবে দোকানটা খুলে, তারপর তো ব্ল্যাকে দিবি মালটা সাজিয়া। घर বানানো আর ঘর ওই যে ওই কাকুটা তোদের 10 উপরই রেখে না। হ্যাঁ এমএলএ এর ইয়ে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ और में আলা করে আছি আলা করে আছি। লাগবে আপলোড করতেই তো লাগবে কতগুলো। হ্যাঁ করতে প্রথমে যদি এইটা বলে অনেকে না দেখি তো লবণ যখন হয়ে যাবে মল্লিক তোমার শেষ আরে মানুষের অন্য কোনো ক্রিয়েটার তো আর জানা নেই। তুমি মনে করো আসো আমরা খাচ্ছি মাংসটা পুরো চাপা শুয়োরের মাংস দিয়ে, যে বাদু খুব টেস্ট।
খবরও কথা শুনবি না কথাটা বলুন মুই নিজে একটা ছবি কোনো দিন পুরো দেখলে ছবি আছে বুঝলি ওরা অনেকে না ভিউয়ের জন্য এত কিছু করে আর সে তো বুঝলাম সবাইকে দেখাইতে হবে আমার এত টাকা ঢোকে না ওর জন্য তো সবাই ওই ভিডিও নাহলে দেখবে ফ্যান পাওয়া যাবে না আরে দিনে না দিনে না খাই যাচ্ছিস আরে ও আরে মাসে মহিলা গেলে মনে হয় টাকা বন্ধু তোমার ঠকাইছে ওটা ওইভাবেই এডিটিং হবে সব কিছু ওইভাবে আছে একদম ফাইন